अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। तो जैसा आप जानती ही हैं कि मैं फ़ैज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपको उर्दू पढ़ाती हूँ। तो आज मैं आपको यानी 9th क्लास को शोरीदा काश्मीरी की जो आपकी उर्दू किताब में 2 गज़लें हैं, पहली गज़ल मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। शोरीदा काश्मीरी जो कि कश्मीर का ही रहने वाला था, यानी कि शुपिया में। तो यहाँ पे पहली गज़ल जो है यहाँ शोरीदा काश्मीरी ने जो लिखी है, तो पहला शेर जो है, मस्ती अपनी शराब की सी है, आव व ताब आफ्ताब की सी है। ये मैं अक्सर बताती हूँ आपको, जैसे शराब, आफ्ताब, ये इसकी जो लास्ट पे बीए की आवाज़ निकलती है, शराब, आफ्ताब, इसको कहते हैं हम काफिया लफ्ज़। तो इस फिर जो ये की सी है कि इसको कहते हैं रदीफ। तो इस शेर, पहले वाले शेर को मतलब भी कहते हैं। तो यहाँ पे शायर कहता है कि मेरे महबूब की मोहब्बत में जो असर है वो मुझ में दिखाई देती है, यानी वो मदहोश है महबूब की मोहब्बत में। वैसा ही मदहोश है शायर, जिस तरह कोई जब शराब पीता है वो मदहोश हो जाता है, मस्त होता है, वैसा ही शायर भी मस्त है महबूब की मोहब्बत में, उसके मोहब्बत में गिरफ्तार होकर। तो आफत आफ्ता, जिस तरह सूरज की किरणों में चमक है, वैसी ही चमक शायर में भी है महबूब की मोहब्बत से या उसकी मोहब्बत की वजह से। फिर है दूसरा, लोग जागे हैं लेकिन आंखों में, लोग जागे हैं लेकिन आंखों में कैफियत एक ख्वाब की सी है, कैफियत हुआ हालत। तो शायर कहता है दूसरे शेर में कि अगर देखा जाए, अगर लोग जाग चुके हैं मगर उनकी आंखों से पता चलता है उनकी हालत ऐसी है कि अभी भी वो ख्वाब में ही है, अभी भी वो नींद में मस्त है, अभी भी वो ख्वाब में जिंदगी बसर करते हैं, यानी कि वो गफलत में है। तो अगर वो इस तरह लगता है वो जाग चुके हैं, बेदार हो चुके हैं, मगर पूरी तरह से वो बेदार नहीं हुए हैं, बल्कि उनकी आंखों से पता चलता है कि वो अभी भी, उनकी आंखें जो है, उनकी हालत जो है एक ख्वाब, जैसे वो ख्वाब देख रहे, जैसे वो ख्वाब में मस्त है। फिर है तीसरा वाला मिसरा जो है, रोज व शब है कोई वरक गर्दा। वरक गर्दा का मतलब है वरक, किताब का जो वरक होता है, हर वरक उलटने वाला। तो हालत अपनी किताब की सी है, यानी शायर कहता है यहाँ पे, जिस तरह किताब में हर वरक के उलटने से अलग अलग मौजू आता है, अलग अलग मजमून होता है, तो उस पे अलग अलग बात लिखी गई होती है, उसी तरह शायर की जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे दुख है, तकलीफें हैं, एक दिन एक दुख, दूसरे दिन दूसरा दुख, तो उसकी हालत उसी किताब की तरह है। यानी यहाँ पे शायर ने अपने आप को एक किताब के साथ तशबीह दी है, उसकी जिंदगी जो है एक किताब की तरह है, यानी रोज दिन, मतलब हर दिन उसकी जिंदगी में कोई ना कोई वाक़ा पेश आता है, चाहे वो दुखों का हो या किसी और वजह से हो। तो जिस तरह हम हर एक किताब के हर एक वरक को उलटने से उधर हर एक मौजू आता है, डिफरेंट मौजू आते हैं, उसी तरह उसकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे तकलीफ़ें और दुख हैं। फिर कहते हैं चौथा वाला, तेरे रुखसार व लब की रहनाई हुआ खूबसूरती। लब कहते हैं होंठ को, रुखसार कहते हैं गाल को, यानी चेहरे को। नौमीदा हुआ ताज़ा खिला हुआ गुलाब की सी है, नौमीदा गुलाब की सी है। शायर का कहना है कि उसका महबूब जो है, उसका चेहरा जो है, उसके होंठ जो है, उसमें इतनी खूबसूरती दिखाई देती है, ऐसा लगता है शायर को जिस तरह एक ताज़ा खिला हुआ गुलाब होता है, वैसी ही ताजगी उसके चेहरे पर भी है, महबूब के चेहरे पर भी और होंठों पर भी है। तो ये असल में इस शायर में शायर जो है कि उसकी खूबसूरती बयां करता है, अपने महबूब की खूबसूरती बयां करता है, तारीफ करता है अपने महबूब की। तो उसके जो महबूब के होंठ जो रुखसार है, वो उसको
ایک گلاب کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے کہ اس کا جو چہرہ ہے، گلاب جو ہے، ایک چہرہ جو ہے یا ہونٹ جو ہے ایک گلاب کی طرح ہے. جس طرح ایک گلاب تازہ ہوتا ہے اسی طرح اس کا محبوب جو بھی ہے اس کا چہرہ بھی ہے خوبصورت، اور اس کے ہونٹ بھی ہے خوبصورت. تو پھر لاسٹ میں اب بھی کتنے فرات ہے بے فیض. یہاں بے فیض کا مطلب ہے بے فائدہ. جو چمک ہے سیراب کی سی ہے. فرات جو ہے عراق کے ایک دریا کا نام ہے. تو وہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے اس کے ساتھی بھی جو تھے، تو اس کے لیے وہ دریا جو تھا، فرات جو تھا، بے فیض ثابت ہوا، کیونکہ یزیدوں نے اس دریا پر پہرا بٹھا کے رکھا تھا تاکہ اس سے کوئی اپنی پیاس نہ بجھا سکے. جس طرح سے اگر اس میں بے شمار پانی تھا پھر بھی وہ بے فیض ثابت ہوا، یعنی کہ کسی کو بھی اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوا. جو چمک ہے سیراب کی سی ہے، یعنی سیراب کا مطلب ہے دھوکہ. تو اس دریا سے اگر کسی کو فائدہ حاصل نہیں ہوا، ایک طرح سے وہ سیراب ہی تھا، یعنی دھوکے کے سوا کچھ نہیں تھا. تو شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں بہت سارے ایسی ذخیرے ہیں، ایسی چیزیں ہیں جس سے کسی کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، وہ بے فیض ثابت ہوتے ہیں، یعنی وہ بے فیض ہوتے ہیں. وہ چیزیں، وہ ذخیرہ جو ہے جس سے دوسروں کو فائدہ نہ ملے، وہ چیز کس کام کی؟ ایک طرح سے وہ دھوکہ ہی ہے. جیسے ریگستان میں جاتے ہیں، کوئی جاتا ریگستان میں تو وہاں پہ دور اس کو دکھائی دیتا ہے پانی، اس کو لگتا ہے چمک اس کو دکھائی دیتی ہے دور سے چمک، اس کو لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے اس کو کہ شاید وہاں پہ پانی ہے. لیکن جب نزدیک ہو جاتا ہے وہاں پانی نہیں، وہاں ریت ہوتی ہے، یعنی ریت، دھوپ کی وجہ سے وہ ریت چمکتی ہے. اس کو ایک طرح سے دھوکہ ہی ملتا ہے. وہی ہوا جو چمک ہے سیراب کی سی ہے، یعنی سیراب ہی اس کو لگتا ہے، دھوکہ ہی لگتا ہے. اس وجہ سے شاعر نے اس مصرعے میں فرات کا ذکر کیا ہے. جس طرح دریائے فرات پر یزیدوں نے پہرا بٹھا کے رکھا تھا اور اس سے کسی کو فائدہ حاصل نہیں ہوا، اسی طرح اس دنیا میں بہت سارے ایسے ذخیرے ہیں، ایسی چیزیں ہیں جس سے دوسروں کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تو امید ہے آپ کو یہ پہلی غزل شوریدہ کاشمیری کی غزل جو ہے سمجھ آئی ہوگی. اچھی طرح سے اس کو دھیان میں رکھنا کہ میں نے کیا سمجھایا ہے، کیونکہ اس کے اسائنمنٹ میں نے پہلے ہی آپ کو بھیجے ہیں. تو اگر میں نے آپ کو اس اسائنمنٹ میں جو کچھ بھی لکھا، اگر ایکسٹرا کچھ بتایا ہوگا وہ بھی اس کے ساتھ ایڈ کرنا. باقی انشاءاللہ اور پڑھاؤں گی. خدا حافظ.